trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर अमरीकी सदर के इत्तेहादियों से शिकवे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कुछ ममालिक ने बहुत मायूस किया, नेटो की हिफाजत पर हमने अरबों डॉलर खर्च किए, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब थे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुझे मायूस किया, जंग जीतने के बाद जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान किया। केयर स्टारमर को बता दिया कि अब आपके जंगी जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप ने चीन, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर मुल्कों से फिर मदद मांग ली। मज़ीद कहा, कुछ कह नहीं सकता लेकिन जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। ईरान तबाही करके मशरिक़ वुस्ता पर क़यादत करना चाहता है। ईरानी क़यादत नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं है। ईरान में मुज़ाकरात के लिए कोई क़यादत नहीं बची। ईरान के पास एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। ईरान की बदमाशी के बायस इब्राहिमी माहिदा नहीं हो सकता था। ईरान के खिलाफ जंग में सदर ट्रंप तनहा रह गए। बरतानिया समेत अहम इत्तेहादियों का जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद से मना कर दिया। नेटो ममालिक जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की बहरी बेड़े भिजवाने से माजरत। यूनान और इटली का भी मदद से इनकार। फ्रांस भी जंग का हिस्सा बनने से गुरेज़ां। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन जल्द फैसला सुनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। जल्द से जल्द जंग के खात्मे पर जोर। कहा, आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना आसान काम नहीं। जितनी जल्दी जंग खत्म होगी उतनी जल्दी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान होंगी। ईरान के साथ किसी हतमी माहिदे तक पहुँचना होगा। पुतिन को ईरान जंग से फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों और उनके हामियों के लिए बंद है। जंगबंदी के लिए किसी से बात नहीं की। जंग इस तरह ख़त्म होनी चाहिए कि दोबारा शुरू ना हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और ईरान में राब्तों की खबरों की तरदीद। अब्बास इराक़ची ने कहा, स्टीव विटकॉफ से आखिरी राब्ता हमले से पहले हुआ था। अमरीका के गैर कानूनी हमले ने सफारतकारी को ख़त्म कर दिया। मज़ीद कहा, अमरीकी वज़ीर जंग कहते हैं कोई रहम नहीं होगा तो वो ताकत दिखा रहे हैं। वीड हेक्सर नेतन्याहू के साथ जंगी जुराइम में शराकतदार बनना चाहते हैं। जंग ईरान ने शुरू नहीं की, दिफा करना हमारा जायज़ हक है। दुश्मन हमसाय ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को ख़राब करना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा, खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होना बंद होना चाहिए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को नज़रअंदाज करके खित्ते में अमन नहीं आएगा। अमरीका आपके साथ वफादार नहीं और इसराइल आपका दुश्मन है। सेक्रेटरी सिक्योरिटी कौंसिल अली लारिजानी का मुस्लिम ममालिक के नाम खत। लिखा, हमला हुआ तो मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया। बास ने ईरान को ही दुश्मन करार दिया। ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि ईरान हाथ बांधे खामोशी से खड़ा रहे। ईरान खित्ते पर तसल्लुत कायम करने का ख्वाह नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद देखना चाहता है। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक की 57वीं लहर का आगाज़ कर दिया। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। तल अबीब, यरूशलेम और दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। कई इमारतें मलियामेट, मुतादिद इसराइली शहरी जख्मी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। दुबई एयरपोर्ट के करीब हमला। अल फजीरा बंदरगाह पर भी मिसाइल गिरा दिए। दुबई में शाइल फील्ड में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल दागे। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के करीब धमाके। सऊदी अरब ने मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए। कुवैत का भी मजीद 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 6 मिसाइल और 21 ड्रोन्स हमले नाकाम बनाए। अमरीका और इसराइल की दहशतगर्दी। ईरान पर हमले जारी। शहरी अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान में बिजली घर। अराक शहर में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर भी हमलों की जद में आ गया। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान। ईरान में जंग के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 1500 से तजावुज़। अब तक 30 लाख के करीब अफराद बेघर हो चुके। सियोनी फौज के लिबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। मज़ीद 10 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 36 हो गई। कुल तादाद 886 तक जा पहुँची।
آپریشن غضب للحق پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان نے فتنہ خارج کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج ملیہ میٹ۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان کا ڈرگ اسپتال کا نشانہ بننے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ پاک فوج نے ننگرہار میں 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات تباہ کی۔ ننگرہار میں لاجسٹک ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کارروائیوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ وزارت اطلاعات نے ترجمان طالبان کے بیان کو جھوٹا اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہا 16 مارچ کی رات پاکستان نے کابل اور ننگرہار میں دہشت گردی کا مراکز کو نشانہ بنایا۔ کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ خارج کے عسکری ٹھکانوں اور اسلحہ کے ذخیروں کو تباہ کیا گیا۔ ان ٹھکانوں سے پاکستانی شہریوں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ حملے کے بعد اسلحہ ڈپو میں دھماکے طالبان ترجمان کے دعووں کی تردید ہیں۔ کارروائیاں انتہائی درست اور محتاط انداز میں کی گئیں تاکہ کوئی بے جا نقصان نہ ہو۔ پرون په باجوړ کې افغانیانو عام شهریان ویشتي دي، موږ د هغې پر زور مذمت کوو او د هغې په بدل کې نن پاک آرمي کابل کې او ننګرهار کې ډرونز اټیک کړي دي۔ ایرفورس چې په افغانستان باندې په افغانستان کې په کابل او په ننګرهار باندې کومه حمله کړله نو دا یې ډېر ښه کار کړلی، ځکه چې دا موږ 15-40 کاله وساتل، خو دا سړي زامن نه شو۔ پاک فضائیہ کے کابل و ننگرہار میں کامیاب فضائی حملے، خیبر پختونخوا کے عوام کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ شہریوں کا کہنا تھا افغان طالبان رجیم نے باجوڑ میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ جواب میں پاک فضائیہ نے کابل اور ننگرہار پر جو حملہ کیا وہ ایک انتہائی اچھا اقدام ہے۔ ہم نے 45 سال میزبانی کی لیکن افغان رجیم نمک حرامی پر اتر آئے۔ طالبان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہ ہو۔ ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کسی بھی کمیونٹی کو اس کے مذہب یا عقیدے کی وجہ سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کا مذہب یا عقیدہ رکھنے کا اختیار ہے۔ اسلاموفوبیا عالمی مسئلہ ہے، اس کے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ اسلاموفوبیا کے ایک اور گروپ کے سربراہ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا بھارت میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ بروقت بنائی گئی کمیٹی کے فیصلوں کی بدولت عوام کے لیے تیل کی مسلسل فراہمی ممکن ہوئی۔ حکومت تیل کی متعین قیمت پر فروخت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا معیشت، عوامی ریلیف اور اہم امور پر اجلاس سے خطاب۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مقررہ ریٹ پر فراہمی برقرار رکھنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا حکومت عالمی سطح پر جاری کشیدگی کے پیش نظر کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ عوامی ریلیف کے مزید اقدامات پر مشاورت جاری ہے۔ معاشی استحکام اور عوام کے لیے ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔